Maayong gabi kanatong tanan. May gabi mga kaubang pastors. Aniya kita karon sa pagsaulog sa Holy Wednesday niining Semana Santa. O guban sa to ang pagsimba karon mao ang atong pagpalalom sa to ang Holy Week practice of fasting. Na mato ang palaluman nining kagabion. We just had a very lengthy pila to ka Wednesday's discussion about the kingdom of God. And it's so timely nga nining Wednesday kita naga-culminate sa to ang discussion sa kingdom of God, sa to ang pagpaningkamot diha sa tong pagkinabuhi. Ingon nga kita kabahin sa kingdom of God. Busa ato nang andamon ang atong mga kaugalingon alang sa atong pagsimba nining kagabion. Atong awiton ang atong opening hymn. Magampo ta. Nining panahon o Dios nga amo ang gigahin aron padayong maila, maambahan ikaw sa among mga kinabuhi. Tuguti kami nga mahimong makahuluganon og seryoso kami sa paglantaw sa among kaugalingon diha sa imong presensya. Hinaot nga kining pag-obserbar namo sa Semana Santa makahatag og dugang meaning sa among kinabuhi ug padayong iluhon nga ikaw maayo sa tanang panahon ug padayong nagalihok nining among sitwasyon diin kami nahimutang karon nga kapanahunan. Itugot o Dios nga ang among pagpamalandong karon makahatag og dugang
kalig-on sa among pagtuo ug padayong moila nga ikaw nagauban kanunay kanamo. Panalangin ni o Dios ang among mga kinabuhi sa dihang kami magabatbat sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Ang atong patukuranan sa atong paghisgot sa pulong sa Ginoo niining kagabion makita diha sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 16 paingon sa bersikulo 18. Sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailahan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawa sa imong amahan nga dili makita kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago o gantihan kaniya. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuunan. Kumusta kita diha sa atong pagsulod sa pagsaulog sa Holy Week, no? Aduna ba kitay mga gi-practice sa ato ang kaugalingon o sa atong panimalay nga mga ritual panahon sa pagsaulog sa Holy Week, no? Kay kaning Holy Week kita sa katilingban sa katilingban diri sa Pilipinas daghan kayo tag mga cultural kanang practices nga atong gina-observe panahon sa Holy Week. Naay uban mo ingon nga dili maligo kay wala ang Ginoo karon, no? Naay uban mo ingon nga kanang magsaulog ta pag-abot sa Domingo kay Domingo lauya, so mga ligo dayon ang uban sa dagat, mga to sa mga unsa nga dapit nga magtapok-tapok tigom ang mga pamilya. Hapan sa ato ang Kristohanon nga pagsaulog sa Kwaresma, naapod kitay mga gi-observe nga mga ritual o mga practices diha sa ato ang pagpamalandong, no? Kung pagpamalandong nato diha sa atong kadugtungan sa ato ang Dios, diha sa ato ang pagsinati sa gugma sa Ginoo nga mao gyud ang pinakabugat nga mensahe niini nga kasaulugan, no? Kay mao man ni ang atong pag-celebrate, dili naman kita maghatag og kabugaton diha sa kamatayon ni Jesus, kundi diha sa paghatag og kabugaton sa kadaugan diha sa kamatayon nga gipadayag sa ato ang Ginoo pinaagi ni Hesukristo nga nagpakigambit kanato sa kaluwasan. So sa atong panahon karon dili nakaayo kini mournful nga celebration, kundi it's a celebration of thanksgiving tungod kay reminder kaning tanan kanato nga ang pagsaulog nato sa Holy Week naghipahinumdom kanato nga kitang tanan niluwas nga mga katawhan sa Dios og napakigambitan sa gugma sa Ginoo nga wala gayud nagundang nga gipakigambit og diha sa matag usa kanato. Anyway, usa sa mga hisgutanan gud kaayo pagsulod sa Holy Week kaning pulong puasa, no? Puasa or fasting. Nag-fasting na ba mo? Kaning among mga lawas nag-fasting na ba ni? Bitaw. Okay, usually pag maghisgot man gud ta og fasting, naa dayon kanato ang ato ang mga pagsabot nga mag-diet, no? Muhunong usa sa pagkaon, no? Ako among ipakigambit kaninyo ang mga panghuna-huna diha sa mga kasinatian sa mga katawhan nga nagbuhat niining fasting, no? Bisan si Jesus atong nasaksihan diha sa mga sinulat, no, sa New Testament, sa Gospel writers nga naapoy mga pamaagi si Jesus diha sa pagbuhat sa pagpuasa. Naigo sa ka-article nga mo pong ipakigambit kaninyo, sinulat ni siya ni Nadia Thomas, usa ka
intern sa Theology and Biblical Studies sa Bethany Global University. Matud pa sa iyahang definition, biblical fasting should not be considered a method for dieting, but it is a method for growing deeper into communion with God and being more in tune with His Spirit. No? So ang pinakarason nga nung mag-fasting ang tao, mao kana ang set aside usa sa ato ang tawhanon nga mga kinaiyahan o kagustuhan alang sa paghatag o panahon nga mamalandong kita diha sa ato ang pakigrelasyon sa atong Ginoo, i-renew ang ato ang mga commitment ngadto sa atong Ginoo ug paghatag og panahon alang kaniya, no? Diha sa pagpasalamat, diha sa pagbuhat sa paghinulsol, kung unsa man kining atong ekspresyon sa pagpalig-on diha sa ato ang relasyon ngadto sa atong Dios, no? Ang fasting dili lamang siya gipadayag diha sa pagbuhat sa pagdumili sa pagkaon, no? Kundi kini buhaton usab kini nato diha sa pag set aside kung unsay naghatag og para kanato maayo nga kahimtangan, no? So pwede di nato pud sa ulugon ang pag-fasting sama sa i-refrain nato ang atong mga kaugalingon kung unsay mga gahatag og comfort kanato kanunay sa matag adlaw, no? So basin og di man gyud namo pwede nga i-practice ng fasting through food, no? So pwede ra gyud pod siguro nga i-challenge ang kaugalingon nga mag-fasting ta, dili lang usa kita mugunit sa atong mga cellphones sa tibuok adlaw or sa pila ka oras, no? Dili lang usa nato abrihan ang atong mga TV sa pagtan-aw sa mga unsay karon nga mga movie sa Netflix, no? Iset aside sa nato ang ato ang panahon diha sa personal devotions ngadto sa Ginoo, sa pagpamalandong sa ato ang kaugalingon, no? Daghan kaayong mga pamaagi nga makabuhat kita diha sa fasting. Fasting is more than cutting something out for a period of time. It's a sacrificial lifestyle before God and telling Him, "You are my God, I belong to you," no? So mo na nga mga point of reflection sa atong kinabuhi nga i-remind nato atong kaugalingon nga nining sa pagsaulog sa Kwaresma naatay Ginoo nga gituhuan, naatay Ginoo nga gisimba, ug ilho nato ang atong mga kakulangon diha sa atubangan sa Dios, no? So matud pa diri ni Nadia, ayon siya, in defining fasting, fasting is the act of intentionally abstaining from food or a regularly enjoyed good gift from God to focus on a period of spiritual growth or deepening our relationship with God. No, mo ni akong gihisgot kaganina nga dili pwede siya buhaton diha sa pag-abstain sa pagkaon, apan dili ra kana mao ang buhat sa fasting. Pwede usab nato kinibuhaton sa pag-abstain diha sa unsay naghatag og kaayuhan sa ato ang kahimtangan, no? O unsay naay comfort diha sa ato ang kahimtangan. So fasting is for stretching ourselves to enrich our dependence on Jesus by humbly accepting our weaknesses before Him, no? So Jesus Himself, daghan kaay mga reasons nga nung pwede nato gamiton siguro ang pulong to withdraw or withdrawal sa pag-illustrate kung unsa kining pagbuhat sa fasting, no? Kanang muhunong usa ta, mo withdraw usa kita, mo atras usa kita diha sa mga naandan nato nga mga buluhaton aron maghatag kitag panahon para sa ato ang kaugalingon ngadto sa ato ang Ginoo, no? Kay si Jesus, kung makahinumdum ta, kung naay daghan na kaayong mga kasinatian niya nga naghatag og hagit sa iyang kaugalingon, kung nabugatan iyang kasing-kasing, muadto man siya sa usa ka malinawon nga dapit alang sa pag-ampo sa Ginoo, no?
Dili sa siya makig-uban dito sa iyang mga disipulo. Makig-istorya sa siya sa iyang amahan. Tungod kay naa siya gusto siguro ipakig-ambit nga to sa iyang amahan, i-release niya ang iyang mga kabugaton diha sa kinabuhi, no? Kung usahay pod naapod tay mga gusto nga pangayoon sa Ginoo, pwede pod nato kana buhatan sa puasa, no? Daghan kaayo mga biblical characters nga nagpadayag usab sa lain-lain nga hulagway sa pagpuasa sa ilahang kinabuhi tungod kay gihatagan nila og panahon ang ilahang dugtong og pagpalig-on sa ilahang relasyon ngadto sa ato ang Ginoong Dios. Niini nga kagabhion ato usab nga pangayoon ang mga hunahuna sa atong mga kauban nga pastor diha sa paglantaw sa pagsabot sa pagpuasa ug unsa pod ang atong mga experiences sa kinabuhi nga nagpractice pod kita niining fasting, no? Kay kining fasting kuan man gid siya kanang kabahin gid niya siya sa kinabuhi sa Kristohanon. Dili lang siya ingon nga mag-fasting kay panahon sa Kwaresma, kundi kabahin niya siya sa atong kinabuhi nga naa kitay mga act of fasting. Kay mo kini ang panahon nga atong gigahin alang sa pagkigdugtong og pagpalig-on sa ato ang relasyon ngadto sa atong Ginoo. Alang kanako may gabi ides tanan. Fasting or puasa is our human effort to reflect on or to start our new life in Christ. Remember nga sa panahon nga kita gibunyagan, ang gift adto, bali ang reward adto mao nga aduna kitay bag-o nga kinabuhi kang Kristo. And knowing that we have this new life in Christ and we say nga we will follow Jesus, no turning back, aduna gid siya mga parts sa ato that we have to let go or we have to sacrifice. In fact, we can even say nga fasting is our kickstarter for change. If we want something to change in us, we fast. No, as mentioned earlier ni Pastor Vera, kung unsay mga pamaagi sa fasting, dili ra gid siya necessary nga the food we eat, although it's also a factor. Okay, if we are conscious with our cholesterol, atong sugar, blood pressure, especially in this karon nga mga panahon, kay last week grabe gid kayo ang kainit, no? If others would even say nga na ay solar flare. So, food may be a part of our fasting experience or our fasting commitment. Uban usab ang ato ang pag-let go sa ato ang mga momentary mga pleasure or satisfaction nga atong ginabuhat. Let's say if we binge watch Netflix, unsa pa na diha sa YouTube or sa Facebook or any social media nga nakaurot usually sa atong time, and then we just withdraw from all of those and start to appreciate what we have sa atong balay. That could be a fasting experience, no? So muna siya nga mayunta nga it's a form of sacrifice. We have to sacrifice the things that give us happiness, not to make us sad, but for us to find another source of happiness nga more on dili siya selfish kind of happiness, but it's more of selfless happiness. So when we fast, ang atong goal will always be to have the kind of selfless happiness nga atong makuha sa kalibutan. Now, when we say selfless happiness, it doesn't always mean that we gain something out of it, no? In fact, if mayunta nga unappreciated ta sa atong gibuhat, then it's part of the fasting experience, no? As long as we know deep in our hearts moto ang atong effort
that we want change to happen sa atong mga kinabuhi. So, to be honest with you, mga kaigsuunan, akong pastor, medyo tapulan gid ko mag-handle og Bible study. But when the pandemic started, it has been part of my daily routine na nga starting Wednesday or Tuesday to Saturday evening na nagid ko yung mga Bible study groups. So it all started with me saying to myself nga, why not I'll give it a try. And if I'm tired or exhausted along the way, then it's part of my fasting experience. And in fact, ang nakatsada, nakahatag siya sa kuha o gatong gitawag nato nga selfless happiness. Okay, listening to the sharings of the members who join the Bible study groups that I am facilitating, it gives me hope, it gives me kanang the motivation to continue on sa unsa kong ginabuhat. So, kana siya mga igsuon ang nakanindot. When we do fasting, we always aim for that selfless kind of happiness that we can gain out of it. Mayong gabi sa tanan. Salamat kaayo sa mga katawhan nga nagduyog kanamo sa atong pagsimba niining kagabion o sa atong paghisgot about sa fasting. Kabalo ko nga kining fasting daghan kaayo nga klase atong ginahimo sama sa ingon ni Pastor Vera ganina nga daghan kaayo mga tuo-tuo sa tibuok nato nga sa Pilipinas, especially sa mga Filipino na mag-fasting tungod kay naa sila gitinguha nga makaangkon sila gahom sa Semana Santa. Gahom-gahom. Mag-fasting sila kay wadto din sila kuno sa kanang Bernes sa tungang gabi adto din sila sa menteryo kay manguwag bukog didto sa bata unsa baka kanang ingon nila kay gamito nila nga gahom-gahom na kana nga fasting murag dili kana siya mao ang fasting nga gusto sa Dios alang kanato. Isip mga Kristohanon tungod kay nag-celebrate man ta sa Lenten season atong gikunik ang atong fasting diha sa atong paghuna-una nga si Jesus Christ nagsakripisyo sa iyang kinabuhi alang kanato. So ang akong nakuha diri nga ang pag-fasting about sa Nineveh. Akong basahon sa panahon ni Jonah. When Jonah preached to the city of Nineveh, the whole city came together and fasted in an act of repentance. The king of Nineveh issued a public proclamation throughout Nineveh of a fast of no water and no food, so that they would be brought to repentance from their evil lives and violent ways. They were to cry mightily to God, so that God would change his mind about them and forgive them. After their fast, God saw what they had done and that they had turned from their evil ways. Forgive them and didn't do to them what he said he was going to do. So, nasabdan kaayo nato nga ang uban ang atong pagfasting usahay atong pinaagi sa atong pagrepent sa atong mga sala, atong igno nato, atong biyaan sila, atong isacrifice ang atong kagalingon kay usahay kung ang atong mga binuhatan kanang murag giangay na gyud kitag maayo, mura og lisod kay nato biyaan. Busa kining ang pagfasting usa po di siya act of repentance nga mo repent gid ka sa atong mga sala mo na siya ang atong isacrifice kay aron lang nga pabag-o nato ang atong kinabuhi diha sa atong Ginoo. Kay si Jesus Christ mismo nagfast siya dili sa iyang kaugalingon nga kanang kaugalingon kagustuhan kundi nagfasting siya tungod og alang kanatong tanan nga katawan. Gifastingan niya ang atong sala. Di siya angayon magfasting. Wala siya sala. Balaan siya.
pero iyang gipakita nga siya gani mismo walay sala, pero nag-undergo siya sa pag-fasting, prayer, ang iyang pamaagi ngadto sa amahan. Akong mahimo pa, naghangyo pagid siya, akong mahimo unta, ipalabay sa iya ang maounta nga kanang pag atubang sa maong silot nga dili unta angayan sa iya. So nagfasting siya alang kanatong tanan atong hunaon nga. So kita unsa usab ang atong mahimo kung magfasting kita. Ang uban murag naa sila'y kita kung gusto magfasting na mga Kristiyano, naa sila'y kapangayoon sa Ginoo. Naapod uban mga pastor nga murag ila gid ning gihatagan nga murag gihimo nila nga subject gid ni sa ila nga gihimo nila nga 40 days sila magfast unya kanang moadto gid ni sila sa bukid, pero the only thing nga wala ko kaayo makakuan kay nag-ingon man gud nga dili ta magsaba kung magfasting. Magsaba man sila, moingon man sila nga kuan na lang na ako gyung nahimo ang 40 dias nga pagfasting didto sa kuan mo na murag dili ko ganahan ana kay murag wala na siya nakakuan sa kagustuhan sa Ginoo kung unsaon ang pagfasting. Biyaan nato ang atong mga dautan nga binuhatan, o kung gusto ta nga kung ato man gyud i-apply kini sa pagkaon, dili ta ingon nga magfasting ta nga magpalit ta og dili na tawag palit og pagkaon so makatigom tag kwarta. Ang atong pagfasting magpalit gyapon tag pagkaon, pero dili nimo kaonon, ihatag nimo adtong walay makaon. Kay maayo kana siya nga kanang tilimadon nga gisacrifice nimo ang imong pagkaon, imong gihatag didto sa dili makakaon. So usa gihapon na siya kapamaagi sa fasting. Puslan man nga naghisgot na ta karon sa fasting, panghimuslan na gid nako karon. Kay ang mga membro kining fasting dili lang sa Semana Santa. Kanang kada Domingo i-fasting sad nato natong mga cellphone, i-off gid na nato panahon sa simba. Kay aron nga kay nakigsulti man ka sa Ginoo ni atubang ka sa balaan ug gamhanang Dios, unya ang imong cellphone pirmi lang mo tingog panahon sa magwali nya mo gunay musugo sa imo nga mogawas ka. So dili na siya. Kung gusto ta, kung maingon lang tag fasting, dili na Semana Santa. Kung imong gidesire nga makig-istorya ka sa Ginoo, magampo ka sa Ginoo, ipalayo gid nimo ang mga butang nga makakuan sa imo, makatintal sa imo, nga makawala sa imong pagkonsentrate sa imong pagsimba sa imong Dios. Kay bisan biya sa hilom ikaw naglingkod diha sa lingkuranan, nakigsultik ang imong una-una sa Ginoo. Bisan og ignunta nga wala ka naminaw sa wali kay di kay ka makaklaro, pero kaning nainanimba nga di kay makaklaro kay ang pastor nagkuan nag-face mask, pero ang imong una-una kanunay ka nakig-istorya sa Ginoo niana nga paglingkod nimo diha. Unya kung motingog lang kalit imong cellphone, mudagan ka sa gawas nawala, naputol ang inyong pagpakigsulti nimo sa Ginoo ug nakadisturbo ka pagyud sa imong mga tapad. So kana siya act of fasting gyapon na siya nga kung panahon sa magsimba ka, imong wadon ang mga butang nga imong nga makadisturbo kanimo sa imong pagpakigsulti sa imong Dios. Sama kang Jesus Christ, si Satanas na gid sige makig-istorya sa iya nga pahimuon na gid siya og pagkaon nga ang bato ipahimo nga tinapay, kabalo man gid Satanas nga gamanan man ang Dios. Pero tungod kay dili gusto si Jesus Christ nga sabot kang Satanas, kay ang iyang gituyo adto mao ang pagampo sa iyang amahan, pagpakigsulti sa Dios. Busa iya lang giabog ang dautan, ayaw kog disturbuha. Simbaha ang Ginoo nga imong Dios, iyang giignan si Satanas tungod kay mao na siya ang temptation nga sige kaon. Okay ra man gug mo kaon ta, pero kanang mukaon ta, pero kanang panahon sa makigsulti ka sa Ginoo katong sa panahon ni sa Ninive, no? Wala gyud nagluto sa ila kay sila manggud tanan. Silang tanan nag fasting, pati ang mga hayop. Silang tanan ang nagrepent diha sa Ginoo, naghinulsol sa ilang mga sala.
So, walay panahon sa kaon, anang panahon na kuan gyud ka for 3 days man tingali to, makakuan gyud ka nga, maka-fast gyud ka kay wala may magluto kay command man sa tibo sa hari nga ang tibuok nga kuan nasod mag-fasting. So wala gid tud imo makaon, kinsa may makaon nga ay nagluto, tanan man nag-fast, pati ang mga hayop. So ingon ni ana, isa ka sacrifice alang sa pag-repent usab sa atong mga mo nang pinaka-importante sa Lenten season ang pag-fasting tungod sa atong mga sala. I-fast nato ang atong mga daotang binuhatan, atong i-sacrifice nga kung mahimo atong i-surrender sa Ginoo ang tanan para i-allow nato ang Dios nga mao'y magapamuhat dinhi sa atong kinabuhi ug magbag-o sa atong kinabuhi. Ingon ni Pastor Jimmy nga mao ang act of pag-renew sa imong kaugalingon, usa siya ka part usab sa pag-fasting. Mayong gabi ka natong tanan. Ang puwasa alang kanato di man kani siya kanabitawng bag-o nato gani dugay naman tani kadungog ng mga pulong. However, wala ra kay nato na tagai o kabugaton tungod kay nahimo na ng routine sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Unya ang puasa pod kanabang buhaton lang nato na during sa Holy Week. After ng Holy Week, wala na dayon. Walay gitawag nga para taong magmalahotayon nga klase nga puasa. Munang every now and then ibalik ra gyapon nato ang atong mga naandan nga mga kinaiya tungod kay limtan na nato ang kanang puasa di ay dapat dayon na siya magmalahotayon. Apan usa ka butang makahatag ka kanako sa kaning nakaikag nako sa pagsulti kaninyo labahin na ning puasa kaning gisulti ni Isaias Kapitulo 58 versikulo 6 paingon sa 8 kini nagkanayon. Ang puasa nga akong gipangayo mao ang pagbugto sa mga gapos sa pagkadautan. Una, ingon ni Jimmy, sakripisyo. Ingon ni Pastor K, ading magbag-o, repentance. Maghinulsol sa mga sala. Possible, undangon ginato ni atong pagkadautan. Dili lang kay sa Holy Week lang. Kay usahay, diara kuta-kutob. Pag after sa Holy Week, padayon na punta sa pagpagkadautan nato. So dapat unta nga ang kanang pagkadautan nato ato na siyang undangon. Kanang nga puasa klase nga magkinanglan nga atong kanon putlon dayon magbag-o. Dayon impagsa din dili ba ang puasa nga kung kinahanglan mao man hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom. So meaning ingon ni Pastor din ganina katong busog makay kapirme tagani mo chance ning mga gipanggutom. Meaning ikaw mismo magpuasa sad ka para alang kanila sa mga gipanggutom. Manghatag kag pagkaon nga dito sa gipanggutom. Kung gusto ka og malahutayon nga klase nga puasa. Mo nang ang kanang word nga puasa tungod kay ordinaryo ra kay nato, dili kay nato natagaan og bili. Tungod kay mao naman amora man na karon naman simanahan ng atong kuan puasa. Dapat unta ilahutay nato na kanang atong kanang taas nato garbo. Bitaw kana tong pagkahambugiro, hambugira undangon na nato na ato na putlon. Ipuasa gyud nato na siya hangtod nga mahimuot ang Ginoo sa atong gipangbuhat. O kanang dili ta mapugnanon. Dili ra kanikta masuko. O ato nang undangon. So dagan kayo butang nga makahatag ka nato nga when you talk about fasting, we need yung pas atong writer ganina, refocus ourselves diha kang Kristo. Undangon sa nato ng tanan. Yung panila ganina,
Undangon sa nato na for the meantime kaning isa ka semana nga di sa ta mag-cellphone or during that time undangon sa ta di sa ta magamit sa Facebook, sa atong mga internet, limtan sa nato. We need to focus ourselves diya sa Ginoo. Mura ba og limtan sa nimo imong kaugalingon dili lang kay karong simanaha kundi sa umaabot pang mga katuigan, so that kanang pagpuasa nga gisulti sa Ginoo kanato mahimo ka na siyang bililhon tungod kay ato man kanang gigamit. Ingon pa dayon ni Isaias din nga gipanghimaraot man niya mga Israelites, ingon niya ang tinuod mao nga nagpuasa kamo tungod kay nangita kamo sa inyong kaayuhan, gidawg-dawg pa ganin ninyo mga trabahador. Magpuasa kamo apan nangita gihapon kamo away. I don't know what kind of kanabitang puasa nga inyong gigamit karon. So I think nga kanang puasa nga pulong mura ba og you try to sacrifice what you have and be with God, be with Jesus Christ. You have to focus and center yourselves and be like Christ life. Kanabitang pagkinabuhi ta nga murata o pasama kang Hesukristo nga sa kanunay iyang pagpuasa iya kanang gigamit hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. So I hope nga kining sa atong pagsaulog ning Holy Week ang pagpuasa dili lang unta sa Holy Week lang kundi hangtod-hangtod sa atong kinabuhi. Magmalaho tayo nung kita diha sa atong paggamit or pagsakripisyo alang sa puasa sa atong kinabuhi. Maayong gabi sa tanan. Ganahan ba mong mathematics? Math. Dagang mga tao ang dili ganahag math, pero in reality ganahan og math. Kay naa ay lahig meaning ang math. M, merienda. A, almusal. T, tanghalian. H, hapunan. Merienda, almusal, tanghalian, hapunan. Kana mo maayo nga math. Mangi-snacks na po daw niya. No? Kini nagpakita lamang lisod alang kanato ang pagpuasa bisag sa pagkaon lang. No? Pagkaon pa lang maglisod na ta. Samot na kadtong mga puasa sa atong mga batasan, pag-usab sa atong mga kinaiya, no? Daghan lisod. Pero mo may katuyuan nga nung padayon tang gipahinumduman dili lamang karon nga semana kundi sa tibok natong kinabuhi. Pero atong hinumduman nga actually dili gid sa lisod kung tagaan natog focus, no? Kay daghang mga kaigsuon na nato nga nagatuman usab niini. Ako misulay po ko ani, pero taman ra ko 12 ka oras, usa ra pud ka adlaw. Dili na nako kaya. Nya sige gani kung pahinumduman sa akong asawa, uy, sobra na pila ka cups ang rice nga imong gikaon. Lisod siya, pero although naa sa hunahuna nga maayo gyud nga magpuasa or sa literal nga pagsabot mo mino sa pagkaon kung maghisgot ag pagkaon, ang nasa akong hunahuna dili kayo ning puasa sa Bible, pero mas dali siya sabton sa ordinaryong mga tao, especially sa kabukiran, kana bitang maglaming og manok, no? Kasagaran sa kaniadto, sa dili pa ihawon or kanon ang manok, ilaming sa gyud pinaka minus 2 ka adlaw, 3 ka adlaw. Kay sa hunahuna sa mga kauban nato sa outreach or sa bukid, mailhan nila ang manok kung wala na laming, no? Mas lami ang resulta sa manok kung ilaming, no? Mo nang nagpabilin sa akong hunahuna nga kung atong tumanon ang kagustuhan sa Dios nga magpuasa, posibleng maayo ang resulta. Ug ato nang lauman kay mooy gipakita sa Dios kanato nga magpuasa, no? Magpuasa. Sa Biblia, usa sa ako ang nakita sumala sa gisulat sa ato ang material, ang paghisgot sa nahitabo sa kinabuhi ni David. Sa dihang
ang bata, no, hapit pa mamatay, grabe ng puasa, wa nay kaon, wa nay ilis-ilis, sige rag-ampo si David. Pero sa dihang iyang nabantayan ang mga tao sa iyang palibot nga namatay na og na confirm niya nga namatay na gid ang bata, unsa iyang gihimo? Misimba og mikaon, no? Kini nagpakita lamang nga naamanggoy huna-huna sa uban nga magpuasa kay naay pangayoon sa Dios. Mo man ay ginausa sa mga gisgutan ganina. Although murag as human as we are, diha gyud padulong ang tendensiya nganong magpuasa, pero ang puasa nga gipakita ni David ang kanang pagkigrelasyon, ang pagpadayon sa pagpaminaw sa Ginoo, no? Ug unsay nahimong resulta sa kinabuhi ni David? Usa sa mga maayong nga tinun-an, no? Usa sa mga maayong Bible characters. Ug mao ang ato ang tinguha nga bisan pa mag-unsa ta ka dautan, bisan pag nangawala kita sa passing, kung atong hinumduman ang paggiya sa Dios, maka-expect gyud tag maayong nga resulta sa ato ang kinabuhi. Munang pagpahinumdom, usa ka panultihon nagaingon nga ang simbahan kuno nga sigig luhod. Ang iyang pasabot ang mga katawhan sa simbahan nga padayong naga-simba, naga-huna-huna sa Dios, naga-huna-huna sa iyang isig katawo, mas maayo pa kaysa daghang mga army nga nagatindog. Pasabot nga mas maayo ang magpaubos kaysa mubarog sa atong kaugalingong kaalam ug kusog, no? Ug kasinatian. Munang niining panahon sa Semana Santa, padayon kitang muduol sa Dios. Atong itugyan ngadto kaniya, ganina naghisgotag refocus, submit, no? Pagpakita nga atong unhon sa paglantaw unsay kagustuhan sa Dios alang sa atong mga kinabuhi. Daghan salamat mga pastors. Ako po sa akong kasinatian, sa akong pagpamalandong sa puasa. Sa nag-share mo, naguna-una po ko, unsa na po ang ako mga fastings nga gibuhat within the year. No? Okay. Kung una-una na to sa tibok pandemic, daghan ka na to ang nag-fasting. Mga seniors, ang mga bata, nahunong sila sa ilahang paggawas sa balay. Wala na sila kakita ugon sa itsura sa mga grocery, sa mga malls, sa mga kadalanan, kung naabay kabaguhan or wala. No? Daghan fasting, masulti kita daghan fasting kay na-reprimand ta not to do it. Then sa ato aday yung pagsunod niini nga mga guidelines nga dili kita pagawason sa atong panimalay, gibawalan kita sa pag-outing, pag-party-party, naapoy nahitabo nga maayo sa kalibutan. Naapod nisulod ang proseso sa healing. Munang ang atong mga katubigan, kabukiran, nakapahulay usab sila sa mga disturbances nga maoy kanunay naghatag pud og kalipay sa katawhan panahon sa ilahang adlaw sa igpapahulay, di ba? Kay kung weekends ang mga tao naagid sa mga bukid, nag-outing, naa sa mga dagat, sa mga springs, no, nag-family gathering. So na-disturb sila sa pila ka katuigan. Karon nakapahulay silang tanan o na-restore pod sila. Diha makita nato ang kadugtungan sa kabuhatan ngadto sa iyahang magbubuhat. Ako pong nahuna-hunaan diha sa sulod sa panimalay, na-experience na ako ng hipuson ang akong cellphone sa bag. Isulod lang gid siya sa bag. Dayon mahatag ko og panahon sa pakigdula sa akong mga anak, istorya-istorya. Bisag usa ka oras nahitabo na lami kaayo nga pagbati nga nahatag nako na sa akong mga anak. Realizing nga ako nang dako kaayo nga kakulangon ngadto kanila. Kay sila gasa sa Dios kanako nga kinahanglan nakong tagaan og panahon. So di ay na-recognize nako ang gift of family nga gihatag sa Dios kanako. Pinaagian ng pagsakripisyo lang nga ihipos ang gadget, no? Nakita nako nga sa
mubo nga panahon, mao na ang akong pamaagi nga nakig-commune ko sa akong Ginoo nga naghatag og gasa sa kinabuhi. So basically mao ni ang ato ang understanding of fasting. All forms of fasting is never easy. Matod pa ni Pastor Kiking, mapagkaon man lisod, pagpugong sa kaugalingon nga dili patughan ang atong dili maayo nga kinaiya lisod, no? Wala isayon sa pagbuhat sa pagfasting. Mao na nga kung naay spiritual exercise nga buhaton sa tao, pinakabugat gyud ang pagbuhat sa fasting. Kaya kanang bisan pag moingon ta nga manghatag, no? Dili sa ta maghatag og panahon sa tong kaugalingon kay ato sang hatagan ang uban nga nanginahanglan. Kung nakay kwarta sayon ra man na. Pero gipahinumduman kita nga si Jesus sa iyang pagbuhat sa pagfasting, ang pinaka-importante is ang intention sa tao sa pagbuhat ni ini. Gani mao to yang gisulti kaganiya sa gibasa ni Pastor Adi nga text. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received the reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Bottom line of our act of fasting is our motives of doing it, our intention. Unsa man gyud ang ato ang purpose ngano man nga nagbuhat kita niini nga mga pagsakripisyo sa atong kaugalingon. Fasting is anything that we give up with the purpose of focusing to God, no? That is done in all humility. Grabe gid na nga humility kanang moingon kita nga mag-fasting kita. So atong padayon nga pag-ila sa presensya sa Dios nga sa atong pagsaulog ni ining Semana Santa, atong masabtan kining mga butang nga atong gipamuhat sa ato ang kinabuhi. Pahinumduman nato kung unsa kabililhon ang gasa sa kinabuhi nga gipakig-ambit sa Dios, ang gasa sa kaluwasan nga iyahang gihatag kanato, ang buhat sa grasya sa atong mga kinabuhi. Kay tungod ni ining grasya nga nag-sustain kanato sa matag adlaw, mao kini ang pagpadayag sa gugma sa Ginoo nga bisan pa sa atong pagkamasalaypon, iya kitang giila nga iyahang mga hinigugma. Gitagaan kita niya og mga chances, gitagaan kita niya og mga bag-o nga mga opportunity, bag-o nga kahigayunan aron nato makorek ang atong mga kakaulangon diha sa kinabuhi atubangan sa atong Ginoo. Walay perpekto para kanato, no? Niingon si Jesus, wala man siya niingon pagpuasa kamo. In fact niingon siya kung magpuasa kamo. So gi-assume niya nga ang mga katawhan maghatag gayud og panahon sa iyahang kaugalingon ug ngadto sa iyahang magbubuhat. So hinaot nga kini nga kasaulugan mahimo kining mahinungdanon og bililhon alang kanato nga sa mag-celebrate kita sa pag-participate nato sa mga serbisyo, sa mga services, sa mga retreat nga atong ipahigayon karon nga semana, ato usab palaluman ang ato ang pakigdugtong ngadto sa ato ang Dios nga mahigugmaon kanato. Padayon kita sa ato ang pamalandong ug pagsimba diha sa ato ang pag-awit sa katapusan nga himno. Thee.
Magampo kita. Labing gamhanan o mahigugmaon nga mo Diyos, nagpasalamat kami sa pag-remind nimo kanamo nga kung kami magpuasa, pinaagi ka na sa mainubsanon nga pamaagi. Salamat sa pag-remind also kanamo nga ang puasa maglahutay, mudugay. Taliwala nga lisod kani buhaton apan kung among ipokus o among isentro ang among kagalingon diha kanimo, walay imposible ni tungod kay imo man kaming giyahan, imo kaming ubanan, o bisan na imo kaming tudluan sa pagbuhat sa mga butang nga makalipay kanimo pinaagi sa pagpuasa. Masayon kani kanamo, dili kani imposible tungod kay ikaw man ang among gisunod, ikaw man ang among magbalantay, ikaw ang muuban usab kanamo. Busan ning kay gayon na Ginoo, nagpasalamat kami sa mga pulong among na isgutan karon tungod kay nakahatag usab kani dugang pag-ila namo nga sa pinaagi sa pagpuasa, labi na sa may pinabsanon nga pamaagi, ikaw may muot nini, malipay niini. Basta Ginoo, tagaay pa kami igong higayon nga mabuhat namo kini aron diha sa among mga tubangan imo kaming kahimutan. Nanghinaot usab nga sa pagsaulog namo niining balaan nga semana, gilauman gapon namo Ginoo nga sa kanunay ang among kaugalingon, ang among mga kinabuhi, ang among mga nahuna ug among mga kasing-kasing masintro diha kanimo, masintro sa gugma nga imong gipasinati kanamo, masintro kami sa mapadayon namo, sa mapadayonon namo ang pag-alaga diha kanimo. Kini among giampo tungod sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Dalaygon ang Dios sa atong pagsimba nining kagabion ug salamat kayo sa tanan nga nakigduyog sa atong pagsimba karon. Ingon nga kita nagahisgot may tungod sa puasa or fasting. We would like all of you to invite those inyong mga friends or family to watch or rewatch ang atong mga midweek prayer service online sa atong Facebook and YouTube official pages. We can watch and rewatch all our episodes. Kay it's almost a year na no nga ang ato ang church nagdumala niining pagsimba. So nakanindot nga simba kita sa itong mga panimalay kay we can have it as like a podcast while we are doing something else nga ato siyang paminawon, no? Balag dili na mi makita ang mga naong, but you can listen to our reflections that comes from God. Alang sa itong mga dugang nga mga announcements sa atong pagsaulog sa ato ang Holy Week, tomorrow sa atong Monday, Thursday, aduna kitay virtual congregational spiritual retreat with the Reverend Dr. Noriel Capulong, the senior minister of Siliman Church, at 8 o'clock in the morning online. Our Monday, Thursday worship will be at 6 p.m. in our sanctuary with a live streaming at our Facebook and YouTube pages. A live stream and physical worship will also be held here in our church for our Good Friday worship at 2 p.m. That's April 2. And on April 4, sa atong Easter sunrise worship will be at 5 o'clock in the morning, same physical and live stream. We also have a physical Easter contemporary worship
here sa atong sanctuary at 4 o'clock in the afternoon by then. May God continue to bless all of us sa atong pagsaulog sa Holy Week.